वेलकम टू एवरीवन। वर्तमान आसतु जानिबा आम राज्य सरकार द्वारा दि जाइथिबा ग्रीष्मकालीन अवकाश जनित षष्ठ श्रेणीर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रमर केउं प्रश्न रही एवं किभଳି भाବରେ ताहार उत्तर कराजिबो एवं पिला माने उत्तर करी सही उत्तर खातार फोटो उठाई ताहाको व्हाट्सएप ग्रुप रे शेयर करिवे एवं सही खाताटी को रखिथिबे। विद्यालय खोलिबा परे विद्यालय रे ने डिपोजिट करिवे एवं प्रश्नर उत्तर करने निमंते निजर अभिभावक सांगसाथी एवं परिवार रहुवा सदस्य ता सहित शिक्षक शिक्षयित्री सहयोग नहीं पारे। वर्तमान देखिए सामाजिक विज्ञान कौन प्रश्न रही। प्रश्न नंबर 1 रे रही सप्तश्री मंडलर नाम लेख अर्थात षष्ठ श्रेणी पिला निमंते यही प्रश्न रही उद्देश्य हूँ पिला माने महाकाश जो मंडल रही सप्तश्री मंडल कहले आमर जो 7 गोटी तारा रही से तारा संबंध लिखिए ताकू आम तारा बोलिक कहीता। ठीक से प्रश्न नंबर 2 रे रही 5 जन महाकाशचारी नाम लेख अर्थात महाकाशचारी क्या कहुए महाकाशचारी कहले जो माने जो वैज्ञानिक माने महाकाश चारि चारि कहले चर अर्थात चली था महाकाश को गमन करते नाम लिखा निमते अर्थात क्यों 5 जनकर ना लिखे से जेपरिक आम भारत अच्छा आम जो कल्पना चावल तापर सुनीता विलियम्स यहीपरि आउ 3 जनकर ना 5 जनकर ना लिखिए। सेपरी प्रश्न नंबर 3 रही तुम्हें देखिथिबा केउं सब मंदिर इतिहास विषय ज्ञान मिले ताहार एक तालिका प्रस्तुत कर अर्थात इतिहास विषय ज्ञान मिलूँ। इतिहास कहले आम जानिछे जहाँ विगत हो सारी अर्थात गत दिन मानकरे जहाँ आमर इतिहास घटी जाइए आम इतिहास कहचे। तो विभिन्न प्रकार मंदिर रही से मंदिर इतिहास संबंध आमको ज्ञान मिलूँ जेपरिक आम जानिछे जो आमर पुरीर जगन्नाथ मंदिर हो रेमुणार क्षीरचरा गोपीनाथ मंदिर हो ठीक से आम बेंगलोर रही गोटे मंदिर यहीपरि बहुत मंदिर रही से मंदिर संबंध में पिला माने निज पितामाता अभिभावक और शिक्षकों को पचारिक संबंध में गोटे तालिका प्रस्तुत करेंगे। ओडिशार मध्य बहुत सारा मंदिर रही जेपरिक आमर कोणार्क मंदिर बहु पुरातन मंदिर ता उपर सप्त आश्चर्य मध्य स्थान पाई। ठीक से 7टी जो विभिन्न मंदिर ना लिखिए और तादर कौन ज्ञान मिलूँ लिखिए। जपरी कोणार्क मंदिर विष्णु महाराणा गढ़ी तैयारी करते राजा लांगुल नरसिंहदेव आदेश किंतु कोणार्क मंदिर से मुंडी मारी पार नथिले किंतु 12 वर्षर पुओ धर्मपद से कारीगरी ज्ञान एत जानी गणित ज्ञान एत भल था से मंदिर मुंडी मारी यहीपरि विभिन्न केते गुड़े मंदिर ना लिखी ता इतिहास संबंध में कौन कौन जानछे से विषय लिखा। प्रश्न नंबर 4 रे रही वृक्ष पृथ्वी मोबाइल चंद्र इनसैट रॉकेट तारा IRS बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछी 2 भाग में विभक्त कर लेख अर्थात एठार जो शब्द गुड़िक शब्द गुड़िक अलग अलग शब्द अलग अलग क्षेत्र में जाऊँगी वृक्ष पृथ्वी ता सहित आमर रही चंद्र तापर तारा ये सब कौन ये हूँ प्राकृतिक जिनस प्रकृति दत्त तो ये सब गोटे साइड रहीपरी मोबाइल तापर इनसैट तापर रॉकेट IRS ये जो अनुष्ठान कि जो जहाँ भी रही जो आमर प्रोडक्ट गुड़ाक रही वैषयिक ज्ञान द्वारा इलेक्ट्रोनिक्स जिनस रही अनुष्ठान रही सब गोटे साइड्रे लेखा। यही प्रश्नर उद्देश्य हूँ पिला प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तु पदार्थ विषय धारणा देवा। प्रश्न नंबर 5 रही बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून ग्रह मानक नहीं 2 भाग में विभक्त कर लेख अर्थात ये जो ग्रह गुड़िक रही से ग्रह गुड़ी 2 भाग में विभक्त करवा 2 भाग कि भाव विभक्त करवा गोटे हूँ इनर प्लानेट आ गोटे हूँ आउटर प्लानेट अर्थात सूर्य पाखक लगिक जो पाखापाखि केते गुड़े प्लानेट रही से प्लानेट गुड़िक किसी गुड़े कार्य हो तो से गुड़िक सब इनर प्लानेट कहुए आमर वायुमंडल भितर रही देखा गले से प्लानेट गुड़िक पाखापाखि से संबंध में विस्तृत विवरणी कले तो बहुत समय लगे से संबंध में पिला माने बुझे ता सहित आउटर प्लानेट रही जपरिक आमर इनर प्लानेट हूँ बुध शुक्र पृथ्वी बुध तापर शुक्र तापर पृथ्वी तापर बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून आपण मानक जना प्लूटो आमर ग्रह मध्य किंतु ताहाको वर्तमान अलग कर दिया
ତାହାକୁ ବାମନ ଗ୍ରହ କହିକିରି ତାକୁ ଡୁଆର୍ଫ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳରୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ଏସବୁ ଗ୍ରହରେ ଆମର ଶିଳା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ୟୁରେନସ୍ ନେପଚୁନ୍ ଏସବୁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଗ୍ରହ, ବାଷ୍ପୀୟ ଗ୍ରହ। ତ ଏ ବାଷ୍ପୀୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାର ବାଷ୍ପ ଏବଂ ଏଠାରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରପୁର ଅତ୍ୟଧିକ ଅଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ତାହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ସେପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି ଥିବା ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ, ଏହାର ଛବି ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାତାରେ ଲଗା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେପରି ମନ୍ଦିର, ମଠ, ମସଜିଦ୍, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାପତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍କ ରହିଛି, କୂଅ ରହିଛି, ପୋଖରୀ ରହିଛି, ଯାହା ବି ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ରହିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଲେଖ। ଏହାର ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହାର ଛବି ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଅଠାରେ ଖାତାରେ ଲଗେଇବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଏକ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ଓ ନୂତନ ମୁଦ୍ରାର ଛବି ସଂଗ୍ରହ କରି ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ କାଳର ମୁଦ୍ରାର ରୂପରେଖ କିପରି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଦ୍ରା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଦ୍ରାକୁ ଗୋଟେ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଜିନିଷପତ୍ର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ବ୍ୟାଟର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଧର ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଚାଉଳ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଡାଲି ଅଛି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଛେଳି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ତେଲ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲ ଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଦରକାର କ'ଣ ଚାଉଳ ଦରକାର, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ଖୋଜିବ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚାଉଳ ଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ତେଲ ଦରକାର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ସେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ତ ଆକୁ ବି ସେମିତି ଚାଉଳ ଦରକାର ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଖୋଜି ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ତେଣୁକରି ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯାହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଲା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଲା, ତ ତାକୁ ସେ ମୁଦ୍ରା ଦେଇକିରି ଜିନିଷ ନେଇପାରିଲା। ତ ତାରି ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଯାହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ନେଇପାରିଲେ। ତ ସେବେଠାରୁ ମୁଦ୍ରାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ପୁରାତନ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ରୂପରେଖ ରହିଛି ତାର ଛବି ସଂଗ୍ରହ କରି ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ମୁଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ତୁମ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପୁରାତନ ସଂରଚନାର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଯେପରି ଆମର ଯେଉଁ କୋଦାଳ, କୋଡ଼ି, ଦା, ଛୁରୀ, କଇଁଚି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସବୁ, ଠିକ୍ ସେପରି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳ, ଲୁହା, ଠିକ୍ ସେପରି ପୁରାତନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ମୁନିଆ କରିକିରି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ପଶୁ ଶିକାର କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେପରି ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ତାର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବା। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ମିଳିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖାତାରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ରହିଛି ତୁମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ 7 ବାର ରହିଛି, 7 ବାରରେ ଘରେ ତୁମର କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବା ପିଲାମାନେ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିବ। ଏଠି ଦିନର ନାମ ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଏଠି ଦିନ ରହିଲା ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ରବିବାର। ତ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଧର ସୋମବାର ତ ଯଦି ଆମର ଭାତ ଡାଲମା ହେଇଛି, କି ମଙ୍ଗଳବାର ଭାତ ଶାଗ ହେଇଛି, ତାପରେ ରାଇ ହେଇଛି, କି ବୁଧବାର ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି, ଗୁରୁବାର ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ହେଇଛି, କି ଶୁକ୍ରବାର ଭାତ ଆଉ କିଛି ଆଇଁଷ ଯଦି କିଛି ହେଇଛି କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଶନିବାର ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଳୁ ପିଆଜ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ରବିବାର କିଛି ଆଇଁଷ ହେଇଛି। ଯାହା ଯେଉଁଦିନ ହେଇଥିବ ତୁମର ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟଟିର ନାଁ ଲେଖିବ। ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ସୋମବାର ଯେହେତୁ ଭାତ ଡାଲମା କଲେ ଇଏ ଆମର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଶାକାହାରୀ, ମଙ୍ଗଳବାର କ'ଣ ହେବ ମଧ୍ୟ ଶାକାହାରୀ, ବୁଧବାର କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ମାଂସାଶୀ, ଆମେ ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱେତସାର ସ୍ନେହସାର ଯାହା ବି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10
चारोटी प्राणीज खाद्य और चारोटी उद्भिदज खाद्यर नाम लेख। प्राणीज खाद्य कहले कौन जानिछ? प्राणीज खाद्य कहले जो मैंने प्राणी मान जो खाद्य गुड़िक आम पाचे अर्थात जपर क्षीर घी महू तापर आमर रही माछ मांस अंडा माछ तेल ये सब हूँ प्राणीज खाद्य। चारोटी उद्भिदज खाद्यर नाम। उद्भिदज ये ज लगे अर्थात ता देहर उत्पत्ति उद्भिद क्यों खाद्य उत्पत्ति आमर डाली पाचे आमर आलू बाइगण पोटल पियाज विभिन्न प्रकार तापर भेंडी कलरा काकुड़ी बीन्स तापर आमर तरभुज विभिन्न सेव अंगूर ये सब उद्भिद पाचे ना नाई तो तेणुक यह उद्भिदर चारोटी उद्भिदज खाद्यर ना लिखा। ठीक से प्रश्न नंबर 11 रही तुम अंचल सजना गछ और कदली गचर केउं केउं अंश को तुम खाद्य रूपे ग्रहण कर तार एक तालिका प्रस्तुत कर। अर्थात जो आम अंचल सजना गछ आ सहित कदली गछ रही सजना गछ कदली गछ कौन हुए समस्त जानते सजना गचर सबकि आम खाद्य रूपे ग्रहण करूँ जब तार पत्र को शाग करूँ तरकारी करूँ तार फूल को भाजी थाऊ। ठीक से सजना छुई हेले भाजिक खाऊ राई कर खाऊ तरकारी कर खाऊ। ठीक से आम कौन व्यवहार कले गचर पत्र गचर फूल गचर फल। ठीक से कदली गचर पत्र कदली गचर पत्र आम खाऊ किंतु किसी जगह अच्छी मैंने पे जान न कदली गचर पत्र हालुआ तैयारी कराए कदली गछ पत्र तापर कदली जो फल कंचा कदली खाऊ पाचिला कदली खाऊ ता सहित कदली जो फूलटी थाए जो कदली भंडाटी थाए ता देहरे खाद्य प्रस्तुत हुए। तो तेणुक आम कदली पत्र फल फूल ता सहित कदली गचर गंडी जो मंजा थाए से मंजा को आम राई करी खाऊ। तो ये सब तालिकाटी लिख। तार प्रश्न नंबर 12 गोलिया पानी किपर परिष्कार पानी पाइपर घरे परीक्षा करी तार विभिन्न पद्धति गुड़िक नाम और सोपान गुड़िक लेख। अर्थात जदि पानी अपरिष्कार होची कि भाव में परिष्कार कर। तो आम जो जपरी भाव तुम पढ़ो विज्ञान जपरी आम बाली गोड़ी गोटे पात्र नहीं बड़ गोड़ी पकईवा छोट गोड़ी पकईवा बाली पकईवा ऊपर किसी अलिया पानी ढालिबा तापर कौन हम तापर आमर से पानी धीरे धीरे सफा हो ना ना। ठीक से पद्धतिर ना और तार सोपान गुड़िक कौन से सब लिख। यही प्रश्नर उद्देश्य हूँ पिलामानंकर ज्ञान बढ़िबो जे किपरि भाव में जलर शुद्धता आसे शुद्ध करी हुए गोलिया पानी। प्रश्न नंबर 13 तुम चतुर्पार्श्वर देखुथिबा सजीव और निर्जीवर नाम लिखि से चित्र संग्रह कर निज खातार लिखाओ। सजीव और निर्जीव सजीव निर्जीव कले क्या हो सजीव अर्थात जार जीवन अच्छी निर्जीव अर्थात जार जीवन ना अर्थात सजीव किए आमर जो मनीष गाई गोरु। अच्छा पे गछ सजीव ना निर्जीव गछ हूँ सजीव कहीं गछ पानी पाइले बंचुची गछ बढ़ुची गचर आकृति वृद्धि पाऊँच परिवर्तन होची ना ना जो वस्तु पदार्थ कि जहाँ भी तार वृद्धि अच्छी आकृति परिवर्तन अच्छी सब तो ताहा हूँ सजीव जार ये सब ना से हूँ निर्जीव। निर्जीव किए टेबुल चेयर खट काठ कलम बेंच बही खाता तो यही सब होती सजीव और निर्जीव से संबंध में कौन कर नाम लिख चित्र निज कौन पेपर कटिंग हो पुराणा बही हो प्रिंट हो तापर तार चित्र लगेब। तो यही प्रश्न उत्तर करी तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप रे पठेब और ता सहित से खाता को रखिदिव स्कूल खोलिया पर स्कूल रे डिपोजिट करिब। तो यहाँ ही थिला षष्ठ श्रेणीर पिलामानंक निमंते सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रश्न एवं तार किभଳି भाବରେ उत्तर करेंगे। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश समय पिलामानंकर यहाँ ही हूँ सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रश्न एवं से संबंधित उत्तर। जदि आपण मानक आम भिडटे भल लगी यहीपरि नुआ नुआ तथ्य जानापी नुआ नुआ क्लास देखापी आम चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।